Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Kurnia. I am a sixth semester student. Here, I will explain about the Brahmaputra water dispute, India-China relation and regional security. Jadi saya akan membahas materi terkait dengan sengketa air Brahmaputra, hubungan India-China dan juga keamanan regional. Is it part of larger border conflict? Apakah itu bagian dari konflik perbatasan yang lebih besar? According to the hydropolitical framework, since India and China fought a war in 1962, there is a possibility they will fight again, possibly over water-related issues. The India-China border dispute stem from a misdemocratization. Jadi memang kalau menurut kerangka kerja hidropolitik ini, sejak India dan Cina berperang pada tahun 1962, ada kemungkinan mereka ini akan berperang lagi, mungkin karena masalah yang berkaitan dengan air, sengketa perbatasan India-Cina gitu ya, yang berakar dari kesalahan penentuan batas di sepanjang perbatasan timur gitu sepanjang 1080 km. India and China dispute historical this stroke the spread of Buddhism and a shared colonial history face significant challenge in their relationship due to mutual mistrust, the varying worldviews, and a persistent trust difficulty. The India-China border dispute remains a key issue, but tensions extend beyond territorial dispute. Chinese scholars have historically portrayed India and lesser power, while Indian perspective vary, with some admiring China's rise and others views it as a threat recurring engagement. Jadi India dan Cina ini meskipun memiliki ikatan historis melalui penyebaran Buddhisme gitu ya, dan juga sejarah kolonial yang sama menghadapi tantangan signifikan dalam hubungan mereka karena memang ketidakpercayaan timbal balik seperti itu, perbedaan pandangan dunia dan juga defisit kepercayaan yang terus menerus gitu. Jadi sengketa perbatasan India-Cina ini tetap menjadi isu utama, tetapi memang ketegangan meluas ini melampaui sengketa teritorial. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan China's position on the water dispute, sikap China terhadap sengketa air. According to Beijing, as part of the territorial dispute, Indian media and academics have portrayed China as a water hegemon. The water dispute challenge the smooth relation between China and India and effect regional stability. The current border dispute stemmed from the British colonial invasion of Tibet. Before that, there were no border dispute between China and India. China's claims to have adopted a responsible policy that links protection with development in the case of various dam projects on the year-long Zhengdu River hydropower plant. On the other hand, China's has questions India's dam construction activities in the dispute suit Tibet. Arunachal Pradesh region, China is also cautious of India's various development in phase in this area. Kalau menurut Beijing itu sebagai bagian dari sengketa teritorial, media dan juga akademisi India itu telah menggambarkan China itu sebagai hegemon air. Sengketa air ini itu menantang hubungan baik antara China dan juga India dan juga mempengaruhi stabilitas regional. Sengketa perbatasan saat ini itu berakar dari
invasi kolonial Inggris ke Tibet gitu. Jadi sebelum itu tidak ada sengketa perbatasan antara Cina dan India. Cina ini mengklaim telah mengadopsi kebijakan bertanggung jawab yang juga menghubungkan perlindungan dengan pembangunan dalam kasus berbagai proyek bendungan gitu. Inflowing the Brahmaputra River as heard water conflict could occur as India in conquered about China's activities for two reasons. First, water availability could decrease due to this diversions project, such as the South to North Water Transfer Project. Second, the flow downstream may be reduced or excessive, depending on the discharge from upstream and during the monsoon season, which could lead to flash flood. Jadi melibatkan Sungai Brahmaputra, konflik air bersama dapat terjadi karena memang India ini khawatir tentang aktivitas Tiongkok karena dua alasan. Pertama, itu ketersediaan air dapat berkurang karena proyek pengalihan. Seperti itu. Dari selatan ke utara ini. Terus kemudian juga kedua gitu ya. Kedua, aliran hilir dapat itu berkurang atau juga berlebihan tergantung pada debit dari bendungan hulu selama musim hujan gitu ya. Jadi kesimpulannya, in conclusion, this study shows that the Brahmaputra water issue impacts South Asia's regional security, particularly regarding India-China relation, and complicates the security landscape. Environmentally, dam contraction increases the risk of flooding, drought, and ecosystem damage on the Tibetan Plateau, threatening irrigation, fisheries, and livelihood in India and Bangladesh. Strategically, in reinforces power imbalance with China's infrastructure dominance and India respond through dam contraction, risking conflict regionally and the expense of the democratic China role as an internal player South Asia. Kesimpulannya, studi ini itu menunjukkan bahwa isu air Brahmaputra itu berdampak pada keamanan regional Asia Selatan, khususnya terkait hubungan India-Cina, dan juga memperumit lanskap keamanan secara lingkungan. Pembangunan bendungan meningkatkan resiko banjir, juga kekeringan, dan juga kerusakan ekosistem. Hal itu akan mengancam irigasi dan juga perikanan dan juga mata pencarian di India dan juga di Bangladesh. Secara strategis, hal ini itu bisa memperkuat ketidakseimbangan kekuatan dengan dominasi infrastruktur China dan juga respon India terhadap pembangunan bendungan yang memang beresiko menimbulkan konflik. Seperti itu. Oke, thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.